What's up mga ka-angler? Welcome back once again sa ating YouTube channel at eto na nga, lalarag ulit kami para sa aming offshore jigging session kaya samahan nyo kami, let's go! Maglagay muna tayong gas guys, natuyuan. Kailangan paandarin natin to kasi hindi na paandar. Time check guys, 7:30. Late na kami lumangga. Ganito pala. Yan, mega shoutout sa ating mga ka-anglers dyan. Kumusta ang fishing nyo? Hukay muna. Sayang yun ah. May kumagat sa akin. Oo. Na-unhook lang. So ayun guys, yung mga strike natin oh. Baka barakuda or tanigi. Medyo mataas eh. Ayun oh, tatlong strike. Kaso walang nahook. Medyo kasi guys, medyo sampayan. Fish on guys! Ayun oh, fish on nyo na. Sige, ganyan mo lang. Steady mo lang yung rod mo. Ganyan lang, taas lang. Nice one! Yes sir! Mukhang magalaw yun ah. Alam, humihila pa? Sumisipa? Sige lang. Ano kaya yan? Kung sumisipa, baka ibang isda. Sige. Yan. Yan, ganyan lang. Nice one, Jonathan! Quality. Sige. Uy, sumisipa. Ano kaya yan? Sige, gancho ready. Kaya mo yan. Hawakan mong maigi yung rod mo. Yan, ganyan. Hindi sa may kanan mo para hindi siya gagalaw. Gigewang-gewang. So yan, na-hook upan si Jonathan. First hook up. Uy, talakitok! Talakitok guys! Opo, yes sir! Yeah! Nice one. I-release mo. I-release mo. Yan, sige. Ayan guys, oh. Nice catch by Jonathan. Ang kanyang first talakitok, golden trevally at ang tawag dyan kasi yun, may mga siya. Golden spot. Ayan guys, nakuha niya sa 100 grams. Quality! Nice one bro! Baka makahuli ka na mas malaki na ganoon. Sayang, naka-apat na sana tayo. Kung hindi na yung tatlo na yun. Alright. Meron na naman. Nice! Meron na naman. Back to back guys. Ayun guys, makadadrop niya. Mayroon na naman. Baka talakitok na namin yan bro. Ayun guys, oh. Quality. So, back to back si Jonathan. Nahuli niya yung golden trevally, nag-drop naman, ayun, meron naman kumagat. Yan. Sige. Pag malapit na, kahit dahan-dahan lang yung hila. Ayan. Uy, talakitok bro. Ay, lapu-lapong pula. Nice one. Yung favorite ni Papa mo. Yes sir. Nice one. Woohoo. Ayun, may kinain pa siya, babong. Ayun, may kinain pa siyang shrimp. Nice. Ito yung mga target natin dito bro. Sige, release mo. Woo! Fish on mga ka-angler. Back to back by Jonathan. Ayun o, pula. Mga kulang-kulang na 1 kilo din. Nice, quality. Yee! Ano kaya to? May kumagat na maliit. Uy! Octopus guys, octopus. Octopus. Yee! Pumulupot sa rod natin. Sangga pa. Ayun o. Na-hook. Ganito rin siguro yung kinakain nila ng mga isda dito. Uy, sumidikit sa kami natin. Oh. Yay! Yay! Ayun, oh. Grabe, ah. Oh, ang kapit, guys. Ayaw niyang bitawan yung, jig ko. Kaya to. Release natin. Maliit na octopus. Pugita. Paano kita tatanggalin, boy? Kung ayaw mo naman umalis dyan, kainin na lang kaya kita. Kinakain naman yung ganito na eh. Wala na.
Ayan, bitaw! 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 Oh, talagang pinupuluputan. Ayan na guys. Kakainin ng tanig yan mamaya. At ayun na nga, fish on mga ka-angler. Oh, come on. Never give up. Sa ilalim lang. Sa tingin ko, emperor fish to or kaya job fish. Yes, sir. Come on. Oy. Yee. Nabuhayan ako, nabuhayan. Na-recharge. Si Jonathan nakadalawa kaya full charge. Ako malapit na akong malubat guys. Panay strike na 4, hindi na hook. Pero ito, kumapit na siguro to. Come on. Sana emperor fish to. Long nose ka sana. Sige, laro-laruin mo lang. Come on. Ano kaya to? Mukhang talakito ka. Hindi na lumaban. Baka malaki palang lapu-lapu guys. Hindi natin alam. Come on. Come on, come on, come on. Sige, drop mo bro. May kasama to. Naglag mo. Ano kaya to? Oh. Malapit na guys. Ayun na, leader line. Uy, emperor fish. Sabi ko na nga ba, long nose. Uy, quality. Uy, kunti lang. Uy, isang hook lang. Isang hook lang. Oh, wag ka mawala. Isang hook lang. Uy, halika dito. Uy. Uy, tanga. Uy, dito ka. Makakawala ka pa. Dito. Oh, makakawala ka pa. Sarap talaga ng laban nito, guys. Ganitong isda. Yay! Yes, sir! Emperor fish. Ganito yung sinasabi ko na emperor fish. Uy, sampa na yan. Baka makawala pa. Isang hook lang ang kumapit. Ano? Gamit yung 3-aught na hook natin. Sa wakas mga ka-angler. Dawi guys, dawi. Champion. Emperor fish, mga ano siguro 5 kilo. Quality. Yes sir. Isa lang, diyan ka lang. Nahuli. So ayun na mga ka-angler, grabe. Meron tayong nadawi. Naluwat kasi yung camera natin kaya hindi natin nakuha lang, sayang. But anyway, ito guys, pakita ko sa inyo. Na-headshot guys, na-headshot. So nag-switch ako sa fast jigging. Kasi walang kumakagat sa slow, ayan. Yun oh. Relax ka lang. Baka kagatin tayo, ayun. Maganda yun, na-headshot siya. Kaya walang kawala. Alright. Quality guys. Ayan. 5 kilohin din to. Baka 6 pa. Ayan. Quality. Another fish guys, fast chicken. Active sila. Lapu-lapu. Guys, okay na, hindi pala nakuha. Lapu-lapu guys, kumagat. Sa fast jig.
Tapos jigging guys. Kasing laki din na nahuli na ano eh. Mas maliit pa to konti. Alright. May lapo-lapo na. May lapo-lapo na. Quality. So ayun na mga ka-angler. Pilit na kami kasi parang lumalakas na yung hangin tapos maagos. So tingnan natin kung makaka-fishing pa kami dun sa gilid. Pero pag hindi na, uwi na lang kami. Alright. Quality.